Yesu. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Na punda za Kisi baba ya Sauli walipotea. Kisi akamwambia mwana wake Sauli, toa sasa mmoja wa watumishi pamoja nao, uondoke uende kutafuta punda ale. Amen. Shangilia kwa neno la Mungu na uko na keti. Tushangilie makofi ya mzuri kwa ajili ya Yesu. Baba, tujasikia makofi kwa ajili ya Yesu. Makofi tu ya Yesu ambaye ametupatia pumzi. Tuhakikishe umeipiga kwa kuwa yeye ndiye alikupatia ile mikono. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ndiye uko na mamlaka ya kupozesha mkono mmoja na unashindwa kisi ya kupiga makofi. Ndio maana wanapotuambia tupige makofi juu ya Yesu. Piga makofi ili Yesu kwenye iko asikie ya kwamba kuna kiumbe kyake amali umba na akaweza kukanisa SS yako kwa ajili ya utukufu wake. Amen. Mungu amekuumba, amekupatia mwili wote ili imrudishie utukufu. Amen. Na wakati uko namrudishia utukufu, mrudishie utukufu hakika na kuzimu juu ya kwamba kuna watoto wa Mungu. Ndio maana wakati wa sifa na maabudu nasikiaka nabarikiwa sana. Kwa maana wakati unaona watoto wa Mungu wako namchezea Mungu, pale kwenye shetani na kwake anasemaka hapana, nimeshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na somo ya mfupi ambayo inasema shirikisha Mungu katika mambo unayotafuta. Shirikisha Mungu katika yote unayoitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mtu atajiuliza kwa nini pasteri anatuambia tushirikishe Mungu katika yote tunayoitafuta. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua jinsi tuko hapa, kila mtu yuko na kitu yuko natafuta, lakini namna yetu ya kutafuta ndio inapishana. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu mwenyewe anatafuta, ningekusi kutafuta ni vizuri, lakini pamoja na kutafuta umshirikishe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na eforo yako shirikisha Mungu. Pamoja na masomo yako shirikisha Mungu. Pamoja na biashara yako shirikisha Mungu. Pamoja na connaissance zako shirikisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hakuna mtu mwenye alishirikishaka Mungu kisha akapata yesheke. Kwa kuwa wakati unaposhirikisha Mungu, ile kitu unamshirikisha ndani, mnakuwa sehemu ya Mungu. Ile kitu inakuwa yako na Mungu, na kitu ya Mungu hakuwezi kuwa yesheke. Bwana Yesu asifiwe. Lakini probleme ni nini? Tunaona maesheke. Tunapopanga mpango kuliko igeishie, esheke ndio inatangulia. Tunapoanza kazi kuliko tuone matunda, lakini esheke ndio inatangulia. Tunapoanza marelation fulani kuliko siendelezi zale matunda, lakini matokeo yao inatoka matokeo mabaya. Ni kwa kuwa tuliingia katika kutafuta, katika kufanya biashara na tukamwacha Mungu nyuma. Lakini ukiamua leo, tangia leo kila jambo talifanya kumshirikisha Mungu, na pale acha nikwambia kwamba utafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Ukikamata decision leo ya kujua kwamba kila jambo naifanya leo, kila kitu nakifanya leo, ikuwe biashara, ikuwe kazi, inabidi kwanza nishirikishe Mungu mbele. Na unakuwa utofauti katika dunia leo. Na wakati unakuwa na mpango, unakuwa na marafiki, unasema hapa ndio baamie ntime yangu. Na wakati unapanga mpango, ndio watu ya kwanza unakimbilia kushirikisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata nikudekuraje kidogo nikwambia kwamba waimbaji wanatoka tuambie hapa aseme si wote wanaofurahia mafanikio yako. Inawezekana wale ambao wanashirikisha ni wale ndio wa kwanza wanaopiganisha mafanikio yako. Na wanapopanga mpango unawapelekea unawaambia niko napanga hiki na hiki, na kwa kuwa wafurahia mafanikio yako wanafanya namna yote ile mpango isitimie. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ningekusii jioni asubuhi ya leo, matumaini yako sana, confiance yako sana usiitie ndani ya wanadamu, lakini uitie ndani ya Mungu. Kwa maana Biblia pia inaniambia kwamba aseme amtegemeaye mwanadamu alainiwe, lakini amtegemeaye Bwana yeye ni kama vile mlima wa Sayuni ambao hata baridi ipite, hata mahali ikuje haitikisikake, kwa kuwa wameweka tegemeo yao kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana unaangalia maisha yako ni machozi kila siku. Unaangalia maisha yako ni matraizo kila siku. Shida haiko wanadamu, probleme ni wewe. Uliwapatia confiance sana, ukashindwa shirikisha Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu maisha yao tu ni machozi kila siku. Na unapoongea naye na kuambia hapana, nilishaka kuwa desi na wanadamu, nishavunjika moyo. Probleme haiko wanadamu, probleme ni wewe. Kwa kuwa ulishindwa kupatia Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako ama katika projet zako, ukapatia pale wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na shabaha ya neno la Mungu asubuhi ya leo ni kuja kukuambia kwamba ukiendelea patia wanadamu confiance sana, jua ya kwamba kesho ungali utalia. Ingalau walikulilisha jana, na kesho watakulilisha tena zaidi. Kwa kuwa Samsoni anapatia Delila confiance, anajua kwamba Delila hawezi trahir. Kumbe Delila mwenyewe anapatia confiance. Kazi ya Delila ama objective ya maisha ya Samsoni ni juu ya kumtrahir. Na wewe kwa yuko pembeni yako, banakia tu na objective ya kukutrahir. Bwana Yesu asifiwe. Na unasema huyu ndio rafiki wangu, huyu ndio mwenye ananipendaka, huyu ndio mwenye nashirikisha yangu vyote. Acha nikwambie, siku batakutrahir, utenda uza kamba msoko na jifunga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu hapendi ufikie mwele hatua. Mungu anaanza kuonya mbele ya wakati, ili katika yote unapoiwazia, yote unapoikusudia, umshirikishe Mungu. Kwa kuwa Mungu anajua shie wote siri zetu hapa, lakini hayaambiaka hata mtu. Lakini ukiambia mwanadamu siri yako, utamaliza mwambia pale pale, anaenda ambia mwingine, na mwingine anaambia mwingine. Lakini Yesu anajua shida zetu, anajua madhaifu yetu, anajua siri zetu, na haezi ambia mtu. Kumbe Yesu ndio rafiki mwema. Na hapo kwa tunasoma kitabu cha Samueli. Samueli wa kwanza sura yake ya 9 mstari wake wa 3. Tukianzia pale kwa mstari wa kwanza. Na Biblia inaambia kwamba palikuwa katika nchi ya Benjamina, palikuwa mtu ambaye alikuwa anaitwa Kisi. Na huyu Kisi Biblia inamsifia sana, inasema alikuwa mtu mwenye nguvu, alikuwa mtu hodari. Lakini jambo linanishangaza, maandiko yananiambia kwamba Kisi punda zake zinapotea. Swali yangu ni moja, je, Biblia inamsifia kwamba ni mwenye nguvu, lakini ingalao nguvu za Kisi, lakini punda zinapotea? Ndio maana tunataka kutuambia pia Yeremia kwamba ingalao hodari unayo, ingalao nguvu unayo, ingalao elimu unayo, kuna vitu vitatoka mu maisha yako pasipo kutaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema Kisi alikuwa na nguvu sana. Na inaongeza kusema alikuwa na mtoto wake ambaye anaitwa Saule. Na huyu Saule katika Israeli ndio mwenye alikuwa garso bogar ndani ya Israeli yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye nguvu ziko, kwenye bogare iko, punda zinapotea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nitafuta kuambia mtu mmoja kwamba usijivunie bote yenye uko nayo, usijivunie force yenye uko nayo, usijivunie pesa zenye uko nazo. Hata kama unaweza kuwa vile vitu vyote vinakuzunguruka, tafuta Mungu akuwe karibu yako. Kwa maana Kisi alikuwa na nguvu, alikuwa na fisi eneo yake, alikuwa bogale, lakini hakukuwa na Mungu, na ndio maana punda zake zikapotea. Na inawezekana shie maisha yetu yote ni ya kupoteza kila siku. Probleme gani na hata tunapoteza? Unapogusa pesa leo zinapeperuka, unapofanya biashara zinaomba, unapopata kazi unatumika mwezi moja unafukuzwa. Probleme haiko wewe, ulitembea peke yako ukashindwa kutembea na Mungu. Lakini nikusi asubuhi ya leo, geuka tena uangalie ni wapi umemwacha Bwana na utembee pamoja naye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na maandiko yananiambia kwamba wakati punda zinapotea, akili ya Kisi ikachanganyikiwa. Akasema hapa sina msaada mwingine, hata niita mtoto wangu. Akajua kupitia mtoto wangu yeye atenda tafuta zile punda na zitaonekana. Akamwambia Sauli, twala basi mtumishi wako umoja, mwende mtafute punda. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio tulisema kushirikisha Mungu katika yote unayoitafuta. Na Sauli anaondoka yeye na mtumishi wake, banakamata destination yenye hawajua wanaenda wapi. Banaenda tu, banaenda tafuta. Na Biblia inasema ya kwamba walitembea katika nchi na nchi, wakatembea katika miji na vijiji, lakini punda hawakuwaona.
Bwana Yesu asifiwe. Na najiuliza kwa nini Sauli alipata courage. Punda anapotea Goma, anaenda itafutia Bukavu. Punda anakosekana Bukavu, anavuka Rwanda. Anaikosa Rwanda, anavuka Uganda. Je, punda ikipotea itakuwa tu hapa Mgoma? Lakini yeye anaresone zaidi ya kawaida. Anajua hii punda haikuenda sawa sawa na kawaida. Kumbe na mimi nisitafute sawa sawa na kawaida. Na wewe inawezekana mu maisha yako kazi yenyewe unatafuta haukunyang'anyiwaka kwa kawaida, na ndio maana hautaitafuta ni kawaida. Ukitambua tu ya kwamba kenye niko natafuta sitakipata mu maisha ya kawaida, inalomba kwanza niingie mprofonde pamoja na Mungu, na mule mprofonde pamoja na Mungu ndio naenda moja mpaka kwenye vyangu vilifungwa ili niweze kuvishika. Ndio Sauli akajua ya kwamba hizi punda zitafutia tu hapo kwetu mwinchi ya Benjamina, lakini inabidi nitoke niende hotela ya mawazo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Aseme wakatafuta pandatu wa juu, punda hazionekane. Sasa punda wanatafuta pandatu wa juu. Mimi naweza mbuzi jikupotea leo, kitafuta leo, kama ukiona kesho utaitafuta tena. Tutasema nyama zishaikula ilishakufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Saul hata kama apate, lakini hajidekuraje. Saul anatafuta siku ya pili apate, lakini anaendelea tu kutafuta. Lakini sio wa Kristo wa leo. Ulishaomba mwaka mmoja majibu haitokee na unakuwa dekuraje, unasema na bina biacha. Ulishaandika demande moja haujibiliwe, unasema na sitaandikaka tena. Ulishafanya uchunguzi limoja au kufanikiwa na unasema inawezekana mie sikuitiwaka tu nikuwe mchunguzi. Pia ninacho nikwambia kwamba endelea tu kupambana. Katika kupambana kwako ndio utafikia kwa malengo makubwa. Amen. Na Biblia inaniambia kwamba Sauli anatafuta. Kunafika wakati yenye Sauli anakata matumaini. Anajua manake hizi punda hazitaonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa kuko ba Sauli sahi benye balisha kata matumaini. Hapa kwa watu walisha kata matumaini, anajua make maisha yangu ndakufuata ukisi niko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndakufuata niko shomeri, mimi ndakufuata niko lokateri, mimi ndakufuata tu hivi ndakufa hivi. Pia nimeacha nikwambia kwamba ile wewe ndio uko naongea, haiko Mungu ndio mwenyewe unaongea. Wewe ndio uko unasema vile kisi unachoka. Wewe ndio uko unasema magami nafika mwisho mimi nataka kufa, lakini Mungu hajaongea. Bwana Yesu asifiwe. Na Sauli anaambia mtumishi wake, anamwambia unajua nini? Tufanye basi turudie, kwa maana Isa mimi najua baba yangu atafuta tena punda, lakini alishaanza kututafuta shie. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa nini Sauli anakata matumaini? Mtu anatafuta panda tu wa juu. Sauli alitumika mwaka ya kwanza, ya pili, ya tatu, akasema hapana. Na wewe inawezekana unatafuta mwaka ya kwanza, ya pili, unasema ya tatu hapana. Kumbe pale kwenye mwanadamu anakataka matumaini ndio kwenye Mungu anaanziaka sasa. Ndio maana nilikuwa napenda niongee na mtoto mmoja wa SSA hapa, ambaye umejikuta malaba, umefanya yote lakini haiendeke. Umefanya yote lakini maisha yanaendelea kuwa magumu. Unafanya yote majibu haitokee, na unafika mwisho unakata matumaini. Hata nikwambia kwamba kwenye akili zetu zinaishiaka ndio kwenye wakili za Mungu zinaanza kutumikia. Na Sauli wakati alikataa matumaini akasema turudie sasa. Kumbe kwenye Sauli kwa kurudia nyuma, Mungu yuko anaona kuendelea mbele. Na wewe pale kwenye uko unaona kurudia nyuma, pale ndio Mungu anaona ya kwamba unaendelea mbele. Na wakati unaendelea mbele, hautaenda tena kisi ulikuya, lakini tayari umekuwa na Mungu na unatembea sana nguvu za kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Aseme turudie kwetu. Inawezekana sasa baba yangu hatafute tena punda, anaanza tutafuta shii. Mara ngapi ulishaamua kurudia mu maisha ya dhambi? Mara ngapi ulishatamani mabaya ambayo ulikuwa unaifanya zamani? Ulikuwa mwizi mbele uokoke, ulikuwa unapata pesa, na unaokoka maisha yanakuwa magumu, na unasema labda nirudilie maisha yangu ya zamani. Ulikuwa kahaba wakati ambapo ulikuwa bado haujaokoka, na umeokoka maisha yamekuwa magumu, na unasema labda nirudie mu maisha yangu ya zamani kwa kuwa nilikuwa na faida. Ulikuwa mlevi zamani, umeokoka, na unaangalia ndipo uokoke, bado fiki
walikuwa kupatia makazi hawakuitake tena, na unaanza waza labda nirudie tena maisha ndio maisha yangu endelee. Pia na mimi nikwambia kwamba waendelea tu mbele, usirudie nyuma, kwa maana mbele Mungu ana mpango mzuri na wewe. Amen. Na maisha kia kwanza, hakikisha kisi unatembea na mtu wa kukusaidia. Hakikisha unatembea na mtu wa kukusaidia kwenye akili yako inaishia. Biblia inaambia kwamba wakati Sauli anasema turudie sasa, mtumishi wa alikuwa naye akamwambia hapana, wewe Sauli unasema turudie, lakini miaka yenye mimi naamini mwa hii mchi ya Israeli kuna mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aseme mwa hii mji wa Mungu, mwa hii mji mko mtu wa Mungu. Tukiendea ule mtu wa Mungu atatuambia habari ya safari yetu. Sasa huyu mtumishi anatosha ufunuo wapi ya kujua kwenye shia tunatafuta tunakosa? Kumbe tukienda kwa Mungu tutapata. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tukishirikisha Mungu tunaweza pata. Kumbe na wewe ukishirikisha Mungu leo unaweza faulu. Akasema twende kwake naye atatuambia habari ya safari yetu. Leo tutoshe watu wapi? Watu wa kukusaidia wakati unafika mwisho. Ingekuwa ni kizazi cha leo angemwambia kwanza turudie, tulishachoka. Ingekuwa ni kizazi cha leo angemwambia kwanza usanitembeza pandatu kuwashu, turudie basi na mimi nilipumzike. Lakini akajua ya kwamba esheke ya Sauli ni esheke yangu na reisite ya Sauli ni reisite yangu. Kumbe hata Sauli anavunjika moyo, mimi mwenye si avunjika moyo, mimi mwenye napata revelation kisi kwa Mungu. Kumbe tuende pale kwenye mimi namwambia, pia nimetembea na mtu ambaye kuongezea moja tu ya moja. Usitembee tu na watu tu ya kutembea nao. Tembea na mwenye wakati unashindwa anakusimamisha tena, wakati unaanguka anakushika mkono tena. Na Sauli anasema, sasa ndaenda namna gani kuonana na mtumishi wa Mungu? Mbona hatuna kitu? Mbona pesa ziliisha? Mbona hatuna chakula? Napenda sana mtumishi wa Sauli. Akaambia shefu wangu, mie ningali na pesa ili tutabebea mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo utoshe watu wapi hivi leo? Mtu akupatie mawazo na finanse mawazo, na yeye ni mtumwa. Tubatoshe wapi? Bwana Yesu asifiwe. Barafiki ya leo ni barafiki wakati uko na kitu, na wakati kile kitu kinaisha bote banajitenga na wewe. Ndio barafiki ya leo. Na kama unapenda ujue ya kwamba hauna rafiki, pata tu probleme ya $10. Utaandikia kila mtu message, atakwambia sina. Na utakomprendre gisi mu telefone yako hamuna wa correspondant. Bote tu ni bakuyalishia tu telefone. Lakini yeye akajua ya kwamba hata kama huyu ndio shefu yangu, lakini hii siko mfaiblesse na mimi ndio Mungu amepatia pesa kidogo. Kumbe hii pesa nikibakia nayo ndarudia kule tunaikule naisha, lakini kibeba mbele ya mtumishi wa Mungu, Mungu anaweza kaimultiplier. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sauli akamwambia twende sasa. Kumbe Sauli yuko anatafuta lakini hashirikishe Mungu. Lakini mwanampatia revelation ya kushirikisha Mungu ni ule mtumishi alikuwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Na Sauli anakamata uamuzi, anasema twende sasa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na wewe ningekusii leo kamate uamuzi ya kusema twende sasa kwa Bwana. Na neno yenye linibariki, mtumishi wa Sauli anamwambia mwa hii mchi mna mtumishi wa Mungu. Kumbe heshima ya Goma haiko tu Goma existe, lakini heshima ya Goma ni tu shia watumishi ya Mungu tuko ndani ya mji wa Goma. Ndio inaleta heshima ya mji ya Goma. Aseme mwa hii mji mna mtumishi wa Mungu. Mage mji haiwezi leta solution, lakini mtaleta solution ni nani? Mtumishi wa Mungu. Ole kwako mwanazarau watumishi wa Mungu. Ole kwako mwanazarau watumishi wa Mungu. Acha nikupatie siri. Mtumishi wa Mungu hata hana pesa, hata hana mavazi, hata vale viatu ya kupengama, usimudharau, usimuneglige, kwa maana mwenye alimuitaka anajua juu ya nini alimwacha vile. Hata iko natoka kubunga, hata iko nakosa vya kukula, usimudharau, kwa maana iko na contrat indeterminate pamoja na Mungu wake. Na Mungu wake ndio mwenye pesa na dhahabu. Akipenda leo anaweza mupatia. Jina la Bwana libarikiwe sana.
aseme twende sasa. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kitabu cha Luka sura 5 mstari wa 1 nimeona ingine habari ya kufanana hii. Biblia inaambia kwamba Yesu anafika pembeni ya bahari, anakutana na peshe, na hapa peshe waliloa samaki usiku mzima, hawakupata kitu. Na hapa peshe wanaikala sasa, biko natengeneza mafile. Unajua kama peshe aliloa samaki za mingi usiku, mchana anashindana na lewa. Peshe akiloa samaki za mingi, mchana anashindana na lewa. Lakini na siku hawakwenda lewa, tu hawakupata kitu, biko natengeneza file zao, na biko na regrete, na biko na lia. Mbona tulitumika usiku mzima lakini hatukupata kitu? Bwana Yesu asifiwe. Na hapa siongea na mapeshege, niko na besoin niongee na mtu mwenye atapandisha dimension ya kunielewa, ili baba asisha tafuta unakosa. Inawezekana ulishatafuta na mikono yako inarudia mitupu, lakini kuko Mungu mwenye akiongea tu neno anakuambia ingia tena kilindini, na pale pale kwenye ulishindwa ni pale pale kwenye utapata tena. Asema Yesu akafika pale, akaangalia batipe wanaregea sana. Moya Yesu akacheka, akasema hapa wanaregea, lakini mimi ndio nimeleta solution. Balikosa juu ya nini? Hapa kunishirikishaka mkutulo yao samaki, ndio maana walikosa. Na Yesu akaambia sasa, akasema mimi naingia mwa hicho chombo, mnisukume tu mule ndani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ufunuo gani iko hapa? Hii kuingia mwa hicho chombo ya kwanza, Simoni Petro anaingiza Yesu mu business yake. Na wakati Yesu anaingia mu business ya Simoni, kwenye maesheke zilikuwa hazitakuwa tena. Inawezekana business yako iendelee au yaingiza Yesu ndani. Wakati Yesu alitiaga miguu mwa ile chombo, kutoka tu ya Yesu anatoka, anaambia Simoni, Simoni, mwenda za bahari na mtie tena ukila wenye kilindini na mtapata na samaki. Sikia jibu ya Simoni. Akamwambia, baba, tuliloa usiku mzima hatukupata kitu. Maana yake alitafuta kuambia Yesu, inawezekana Yesu unachanganyikiwa. Inawezekana Yesu wewe unaona tutumika usiku yote. Yesu wewe unaona tuko maesperi ya bahari. Sio ndo niambia tena niingie mule. Na mimi najua mchana samaki hazikuwake tena. Na Yesu yuko anapenda kuambia Simoni, kwenye wa Simoni utafuta ukakosa. Mimi Yesu nilikuwa pale Simoni utapata. Napenda Simoni sana. Akaambia Yesu, baba, mimi najua nilishatafuta usiku mzima sikupata. Mimi najua nilishakosa matumaini, lakini kwa neno lako baba. Aseme kwa neno lako baba. Nataka mtu mmoja juu ya neno la Mungu asubuhi ya leo. Nataka mtu mmoja aseme kwa neno la baba asubuhi ya leo. Sema tu kwa neno la baba asubuhi ya leo. Naenda tena Yeseye. Pale kwa nilikataliwa jana, pale kwa nilifukuzwa jana, pale kwa nilizaulika jana, pale kwa sheki yangu inaonekana jana. Naenda tena pale pale, na naingia kilindini, na natoka na heshima yenye iko zaidi ya kawaida. Aseme kwa neno lako Bwana, ndaingia tena kilindini. Maisha yalikuwa maisha yako, leo utafanya nini? Itaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nilisema juu ya mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anaweza kuwa wewe naye mlilala njala, lakini yeye Mungu amempatia capacity. Anaweza kuwa ana chakula, leo anakutabiria chakula. Au amini vizuri. Ngoja tuingie maandiko matakatifu ndio nielewe. Wakati Yesu anampeleka pale msalabani, banamtia katikati ya bamwizi wawili. Na Yesu na wale bamwizi biko msituasio ya kufanana. Lakini mwizi mmoja anaambia baba, wakati utaingia mfalme wako usinisahau. Yesu akamwambia leo. Kumbe Yesu biko msituasio moja, lakini neema yako juu ya Yesu haiko sawa sawa. Pia nimeacha nikwambia kwamba sote tunaweza kuwa hapa, lakini neema inabishana. Mimi lazima niko natembea na miguu, na mimi naambia Mungu wangu akupatie gari. Mimi lazima niko lokate, na mimi naambia Mungu wangu akupatie nyumba. Mimi lazima sina pesa, na Mungu wangu anakupatia pesa. Yesu na baba mwizi wote biko msituasio moja. Wote biko na probleme moja. Lakini Yesu mwenyewe yuko pale. Neema zinapishana. Ambia mweko pembeni yako, neema zinapishana. Mwambie pia neema zinapishana. Ndio maana kama uko natembea na mtumishi wa Mungu, atonga na mlipia transport.
usimuneglige. Atonga na mulipia transport, usimuneglige. Unaweza kuwa unatosha pesa, mimi akisema tu Mungu wangu akupatie pesa na unapata ile pesa. Na mwingine anasema juu ya nini pastor Gloire mwenye atembea hata na gari, ataniambia mimi Mungu anipatie gari. Mimi naweza kuwa sina gari, lakini Mungu wangu yuko na uwezo wa kukupatia wewe gari. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua kwa ile kabambi walifanyaka wakati yenye banazika, wakati yenye banaua Yesu. Wakubwa wa makuhani wakati walisikia Yesu anavuma mwingine, iko anaponesha, iko anaokoa, anafufua, wakasema kumbe huyo Bwana jina yake sipande sana, tumuue. Au yaelewa? Asema jina yake sisikilikane sana, tumuue. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuua Yesu biko nawaza jina yake inaenda zimika, kumbe ndio wanatuma za jina yake dunia mzima ijue ya kwamba kuna jina lililojua majina yote, ambao kila goti likisikia tu linagunjwa, ambao kila ulimi tukisikia na kiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Na kuna watu mu maisha yako bien-aimé walikuya tu wakuzimishe, lakini hata nikwambia kwamba pale kuyabiko napenda wakuzimishe, ndio kuyabiko napenda sasa jina yako ijulikane sana. Kwa kuwa walijua ya kwamba kuzimisha Yesu ni kumuua, kumbe kuua Yesu banamtosha sasa Muisraeli, banamtia dunia mzima. Ndio maana mke wa Potifa wakati anasahau Yusufu anasema lizini, iko anampotezea reputation. Kumbe kuna profetizia ulimwengu wao kusema ya kwamba wakati Yusufu anatoka mprizo, hata tulikana tu ile mji, lakini dunia mzima ijua ya kwamba Yusufu anajulikana na Mungu. Bien-aimé, acha nikwambie kwamba hata watu wa kuneglish leo, bakia tu na Yesu. Hata watu wakatane leo, shikamana na Baba. Bakia pembeni ya Yesu. Mshirikishe tu mambo yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana habari za Yesu. Jua ni habari iko nanikuia sana. Wakati banazika Yesu, Biblia inaambia kwamba après 3 jours Maria Magdalena ule Maria mwingine banamkia pale ukaburi. Na wakati balifika pale malaika akabatokea, akawaambia wewe mwenye mko mnakia tafuta hapa haiko tena, alishatoka. Bwana Yesu asifiwe. Jua ninawaambia haiko tena, alishatoka. Hauyasikia, ngoja tuingie ulimwengu wa roho tu nielewe vizuri. Iko napenda kumwambia nini malaika? Iko napenda kutupeleka ulimwengu wetu sasa wa leo, ya kutuambia kwamba watakuya, unawaambia kwamba Mungu anatafutia mseliba, Mungu ashanipatia mariage, Mungu anatafutia mshomaje, Baba alishanipa kazi, Mungu anatafutia maisha ya ulokatere, Baba amenipa yangu nyumba. Mtamwambia kwamba kaburi leo liko wazi, pale penye mlitiaka siko tena pale, na leo niko huko, niko natembea vizuri. Kuwa tu na imani. Ukikuwa na imani Mungu atakutendea makubwa. Unajua mimi napendaka sana habari za Abrahamu. Abrahamu na mamake na Yesu ni watu wale wanibarikiaka sana. Biblia inaambia kwamba Yesu na mamake Maria wanaenda kukaramu. Maria anapata tu ufunuo kuambia Yesu, "Suzidishia watu mvinyo." Na Maria haya unata muujiza ya kwanza Yesu anafanya. Imani gani naambia Maria jinsi Yesu anaweza badilisha mvinyo? Abrahamu naye hayaonata mtu mwana fufuka, lakini Mungu anamwambia nitolee Isaka, na imani ya Abrahamu inamwambia atoende muua, atafufuka tu. Ni imani gani? Au yanielewa vizuri? Ni imani gani nasukuma Abrahamu? Hayaona mtu anafufuka, lakini anajua mtoto wangu nikimuua Yesu atamfufua. Mamake na Yesu hayaona kwenye Yesu anazidisha kitu, lakini iko na imani kujua yakisema tu ile mvinyo itazidishiwa. Pia na mimi nataka kuambia mtu mmoja, pandisha dimension ya imani ya kuomba mu dimension ya kuambia Baba akutendee vitu venye huyaonaka, akutendee mambo yenye jamaa yako haiyafikaka hako, akupeleke kwenye kuanzia ukoo wako hakuna mtu alishaka fika pale, na ukiamini tuambia Baba unaweza yote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kinyo na mwai kwenda ndio mko ufunuo ya neno letu la leo. Biblia inaambia kwamba bakaanza enda. Saule kombele ndio metwe na ule mtu wa kazi iko nyuma. Unajua watu wenye wanatusaidiaka hawapendi hata watu wajue kama ndio wanatusaidiaka.
Ukiona mtu anashimama anasema ule gisi iko ni juu yangu, jua ule mtu akusaidia yake. Mtu mwana kusaidia yake, haizi penda hata watu wajue kama ndio anakusaidia yake. Sauli yuko anatembea mbele, lakini kama Sauli yuko anadunda, ule mweko nyuma anampatia fausi ya kudunda. Juu ufunuo kwenda kwa Samuel ni yeye. Pesa za kwenda kwa Samuel ni yeye. Lakini Sauli yuko anadunda naye yuko nyuma yake. Tubatoshe wapi watu ya hivi? Mtu wale waje kupatia $5 anaandika kwa reseaux sociaux. Na leo tuko naona ba pastor mu makanisa akipenda kusaidia Mkristo, ilifaa filme atie kwa YouTube na TikTok. Mungu atuhurumie sana. Bakaanza safari yao. Na maandiko yananiambia kwamba wakafika kulango ya mji wakutana wa mama. Bakabauliza sikia kweli, leo tutaona muonaji? Bakawaambia kwanza leo kwa karamu mtamuona. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikwambie jambo yenyewe sikiaka. Hii karamu yenye Samuel anaorganize, hakuiorganiza kajuu ya mtu mwingine, aliorganiza kajuu ya Sauli. Hauelewi vizuri. Samuel anaorganize fete, hakuiorganiza kajuu ya mtu mwingine, lakini hii fete iko organize juu ya nani? Juu ya Sauli. Na Sauli anatoka kwao, hajui kwenyeko naenda nini kwa mchunga pale. Na inawezekana na wewe ulitoka fasi kwenye ulizaliwa, ulitoka kunyumba asubuhi ukakuja hapa, haujui nini Mungu alikuwa alishakuandalia. Kabla ulikuwa mbali kwako, Mungu alishaandaa kitu chako mchana wa leo. Mungu alikuwa alishakuandalia baraka. Sauli angala tafuta mapunda, kumbe mkalikile za Mungu punda haziko. Kalikile za Mungu zio komplike. Anafika anakutana na mtu mwana shimama kumulango. Anasema, eske wewe ndio muonaji? Acha unisamee nionyeshe kwa nyumba ya muonaji iko. Akamwambia muonaji njoo mie. Batumishi ya Mungu ya zamani, hata muone haungejua kama ni mtumishi wa Mungu. Lakini watumishi ya leo, ukimwona tu munjia kuna tembea hivi, watu wote wajua kisi ni mtumishi. Maanguko yameingia. Maanguko yameingia. Akamwona akujua kama ndio Samuel sacrificateur mzima. Alikuwa anafanya tu mtumwa wa bugebuge. Akamuuliza, samahani, nyumba ya muonaji ni wapi? Akamwambia muonaji njoo mie. Ukiona mtumishi wa Mungu anapita pasi yote kwa sema mimi niko mtumishi, mimi niko evangeliste, mimi hakuna utumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu wanamuuliza, kumbe naona kwa mtumishi wa Mungu. Njoo wanajua mtumishi wa Mungu vile. Watu ninyi wanafika hapa anambia, tuko kia tafuta pastor. Mlikia mtafutia ni tuko mtafutia hivi na hivi na hivi na hivi. Mimi naambia mimi ndio pastor. Anatia macho chini. Ananiangalia. Anatia macho chini. Ananiambia, unaweza niambia bilikuwa kae juu kwa pastor wa hii kanisa? Mimi namwambia ni kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba. Mimi namwambia ni kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba inatoshaka mtu mbele, inapandisha mvua yote. Kazi ya msalaba. Na hii leo mu makanisa mnakuwa aina mbili ya baevangelisti. Unisikie bien. Leo mu makanisa tunakuwa na aina mbili ya baevangelisti. Tunakuwa na baevangelisti ya Mungu. Tunakuwa na baevangelisti ya shetani, na wote biko mu makanisa. Na unaweza kuwa evangelist wa shetani na haujui. Sasa utajua namna gani? Kazi ya evangelist wa Mungu ni kwenda kutosha watu muzambi kubaleta kwa Yesu. Na kazi ya evangelist wa shetani ni kutosha watu kwa Mungu kuwapeleka kwa shetani. Na utajua namna gani kama uko evangelist wa shetani? Ni pale wakati unaingia mkanisa unaangalia tu mgeni alikuwa unamzogelea. Unaona hii kanisa hapapenda nake. Unaona hii kanisa mahitaji ya jibili wake. Unaona hii kanisa unajua tu ni wao mbaya kwa mwe, kumbe kwa evangelist wa shetani. Ukiona tu unaona tu watu, unaona wale watumishi kwanza hawaokoke, unaona wale wajakazi kwanza hawaokoke, toka mwa hii kanisa. Ile ni alama ya kujua yule mtu ni evangelist wa shetani. Kazi ya evangelist wa shetani kutosha watu kwa Mungu, kuwabeba kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na inawezekana kwa mtu kunafanya ile kazi mimi haujui. Bwana Yesu asifiwe. Ukiambia tu mtu mwamu mbaya juu ya hii kanisa, uko evangelist wa shetani bila kujua. Na utasema niko Mkristo, kumbe ushaka kuwa muinjilisti wa shetani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hapa Biblia inaniambia kwamba wakati wanaona Samueli, Biblia inaniambia kwamba Mungu alikuwa alishafunulia Samueli apres siku moja, anamwambia kesho saa kama na hii na kutumia mtu ambao utampaka mafuta akuwe mfalme wa Israeli.
Na mimi nawaza ile siku Samuel alijua ya kwamba mimi nataona kimjea, mimi nataona mtu mwa hivi, lakini wakati anaona Samuel, wakati Sauli anafika, Mungu akamwambia tena, ule ndio mtu mwenye nilikuambia. Na Samuel akamwambia Sauli, aseme twende sasa, kwa maana leo utakula kumeza yangu. Sasa swali yangu ni moja, Saulo ni nani ile kule kumeza sacrificateur? Kumbe neema ya Mungu jikulokalize, inaweza kutosha mkuchunga kondoo, inaweza kutosha mkutafuta punda, na inakuikalisha kumeza sacrificateur. Leo utakula kumeza yangu. Na maandiko yanasema, aseme zile punda ambao ulikuwa unatafuta panda tu wa juu zilishaonekana, usisumbukie tena. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Mungu aliiba zile punda za Kishi ili wakati Sauli anaenda zitafuta asikutane na punda, lakini akutane na ufalme. Na inawezekana na wewe kuna watu walikuacha, probleme haiko yao. Mungu alibatosha tu wakati Mungu anakuinua, asijipie kifua kusema kama poleko vile ni juu yangu, kama bofike kwa vile ni juu yangu, kama aliolewa ni juu yangu, kama aliuza gari ni juu yangu. Ndio Mungu anawatosha pembeni yako, ili Mungu anapokutendea atashangazi asiongee. Bwana Yesu asifiwe. Sikia revelation. Aseme punda zinapotea 3 jours. Punda zinapotea 3 jours. Asa jua nini 3 jours? Si comprendre yata basi. Si comprendre jua 3 jours. Acha niongee jua 3 jours kidogo. 3e jour ni siku yenye Mungu anafufua kwenye vilikofamu maisha ya mwanadamu. 3e jour ni siku yenye vyote venye vilipoteaka, ni sharti la siku vionekane. Na leo na wewe acha kwa 3 jours maisha yako. Ndio Samuel akamwambia ile punda zilipotea panda 3 jours. Kumbe siku ya kwanza ilikuwa Mungu anakutayarisha, siku ya pili Mungu anakutayarisha, na 3e jour hautarudia tena Sauli, lakini unarudia mfalme Sauli. Aseme leo utakula kumeza yangu. Sauli anaenda, Sauli anaenda. Anajua kwanza punda zishaonekana. Sasa huyu bwana anibakilishia tena nini? Si aniacha yangu niende. Bia nikia tafuta nishabipata. Unajua kwa sasa tunatoka mbele ya Mungu, tunaweza tulishapata. Ulikia tafuta Mungu kwamba Mungu akubariki. Mungu anakupatia sando leo unakimbia. Na sisi ndio tena kuSSR. Mimi nilishapata. Kumbe Mungu hayakupa kitu. Mungu alikuonjesha kwanza. Na Sauli nako naangalia Samuel. Sasa huyu bwana anikalishia tena nini hapa? Mbona punda nikatafuta nishazipata? Acha niambie nishazipata. Si aniache basi niende. Kumbe pale kwenye nasema aniache niende. Samuel wakati yuko namuona, haiko namuona tena Sauli, lakini yuko namuona mfalme. Lakini pale kwenye Sauli angali hajajijua. Ndio maana wanasema ya kwamba mfalme kama angali mtoto hajajijua, atamtumwa. Anaweza mpiga kofi na uko mfalme lakini haujajijua. Kwa maana maandiko yanasema, aseme Yesu ametufanya makuhani na wafalme. Uko mfalme lakini haujijua. Tia tu Yesu mu maisha yako, atakusaidia bien-aimé. Shirikisha Yesu, atakusaidia. Na maandiko yananiambia kwamba wakati yenye banakula banashiba, banalala inafika asubuhi. Sikiaza Samueli akamwambia Sauli, simama basi uende, mtumishi wako mwende, na mimi Samueli mimi na nyuma yangu. Banafika hapa pembeni ya mlango, banatoka mu mlango, akamwambia simama kwanza, ambia mtumishi wangu kwanza sogee mbele, na wewe baki hapa nikwambia habari za Mungu. Katika ulimwengu wa ufunuo, maandiko yanapenda kuniambia kwamba Mungu mwenye Mungu hawezi kutendea kama ungali na watu wenye ushikamane nao. Mungu mwenye Mungu hawezi kutendea kama ungali na matupe ya watu. Kumbe inabidi kwanza ulielewa wale watu waende, umakie wewe peke na Mungu, ndio Mungu atende sasa. Aseme ambia mtumishi wako aende kwanza mbele. Na ufunuo wa pili, Samueli kwa profetizia anasema hautatoka mnyumba ya baba na hauyapata ufalme. Kumbe tunafika tu pale kumlango ya SSR. Bwana akupatie ufalme wako, Bwana akupatie baraka yako, Bwana akupatie heshima yako. Aseme mwambie kwanza mtumishi wako aendelee mbele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Aseme mwambie kwanza mtumishi wako avance.
Kumbe kama ungana shikamana na watu, ndio maana maisha yako ingali vile. Kama ungana tembea na marafiki meba mingi, ndio maana maisha yako ingali vile. Kumbe kuna wengine inabidi kwanza uache. Ubaache baende. Ubaache baende. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mtu akikukatala usimkaze, muache aende. Inawezekana Mungu alipenda kwanza atoke. Na wakati anatoka, ndio Mungu anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wanasimama, Samuel anamwambia, Mungu aliniambia nikupake mafuta. Kuanzia leo nataka kuwa mfalme wa Israeli. Sauli anasema hapana. Samuel yuko sawa unachanganyikiwa. Yuko sawa tuko pamoja? Samuel bado unachanganyikiwa. Namna gani? Mbona mimi Muisraeli niko mkabila ndogo? Kabila yangu ni kabila ya Benjamina, ndio kabila kidogo Muisraeli mzima. Na mwa ile kabila ya Benjamina, jamaa yangu ndio jamaa ndogo. Sasa unachanganyikiwa namna gani? Na inawezekana na wewe pia unatoka mjamaa ndogo sana yenye haina jina. Unatoka mvillage yenye haina jina, mavillage za RDC. Lakini acha nikwambie kwamba Mungu aangaliaje kwenye ulitoka. Mungu akitafuta tena, hana beswe ajue kwenye ulitoka. Hana beswe ajue alizaliwa na nani. Hana beswe ajue kama ulisoma au kusoma. Hana beswe ajue siku ya kitende kifika anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Wanaleta ufunuo mwa hapa nimalizie hapa. Mniko mkitabu cha Mwanzo sura 12. Biblia inasema ya kwamba Mungu anaambia Abraham toka mnyumba ya baba yako, toka mwinchi ya ndugu mwinchi yako, toka uende kwenye mie Mungu ndakutuma na Abraham ndakubariki. Mungu akaongeza akasema, Abraham, sitakubariki tu, ndakufanya kuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na Abraham anajikuta anaingia mwinchi ya Kanaani, njale na pia akabambi sana. Abraham anasema, Mungu wangu, Mungu aniambia kwenye ndaenda ni nchi na ujaa asali na maziwa. Mbona njale na kuwa humu? Abraham anaenda Misri. Kumbe probleme haiko nchi. Ile asali na maziwa haiko mwinchi. Ni Abrahamu ndio baraka. Akistarehe tu mwa ile nchi, baraka za Mungu zinaonekana pale. Na Saulo naye nchi yake ama jamaa yake haiko kidogo, lakini mkubwa ya jamaa yake Mungu anaitia ndani ya Samuel. Na wacha nikwambie kwamba hatuna taasisha kazi, bali kwambie ile mtuzu ukifanya utaomba. Ubaambie kama nyinyi mliomba, mie peke niko baraka. Vikiingia tu wale commerce ni sharti mafanikio yaonekane. Bali kwambia toka mwa ile quartier watakuwa. Baambia kama na wanaka mwa ile quartier, mie ndio niko na uzima ndani mwangu. Maana presence yangu mule tu na amani naingia. Lakini probleme ya kabambi, sheba Kristo tunaogopaka shetani sana. Tunaogopa shetani sana. Lakini nikuambia asubuhi ya leo, kama unaogopa shetani usimwogopake tena. Unajua ni mimi peke binafsi siogope shetani. Biblia inasema aseme adui yenyu shetani kama simba angurumaye anatafuta mtu wa mumeze. Aseme adui yenu shetani kama simba, mfano wa simba, lakini yeye si simba. Kumbe shetani kama ni mfano wa simba, lakini mie peke niko simba. Kwa maana simba wakabila Daudi niko ndani mwangu. Kama ningeweza kuambia kwamba tembea ujasiri wote, shetani mfano wa simba, wewe simba iko ndani mwako. Mkristo atakiwa kuogopa shetani. Shirikisha tu Mungu mambo yako yote, na shetani yeye pekee atakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema akatwala mafuta akamwanga kwa kichwa cha Sauli. Akamwambia Sauli, uende sasa. Akampatia alama, akamwambia sio utaenda kaburi ya Gaketo kukutana na watu, watakwambia kwanza punda zishapatikana. Akaambia Sauli, wewe utakutana na manabii na roho wa Mungu atakia juu yako na utatabiri. Bwana Yesu asifiwe. Hii yote ni njia Mungu anatengeneza Sauli, ili Sauli akifika kwa ufalme asikuwe tu mfalme wa kawaida, lakini akuwe mfalme mwenye roho wa Mungu anakaa ndani mwake. Na inawezekana mateso yako unapitia, Mungu yuko na kuandaa. Mungu yuko na kuandaa juu sana kuikalisha mtuone yako. Usikue tu mtu wa kawaida. Unajua kwa Mungu akikupatia sasa batakuwa kesho. Kwa Mungu anaanza kupatia kwanza silaha za kiroho. Wakati anakupeleka pale hata adui wakie namna gani hawatakuweza. Unajua ukikuwa na Mungu hata dunia mzima ishimame hawezi kuangusha. Na Biblia inaambia kwamba Sauli anaenda, alishakuwa na ufalme lakini analinda siri.
Ambia mweko pembeni yako jua kulinda siri. Na mtumishi mwe balikuwa naye hajue kama mwenzake ashakuwa mfalme. Hausikie vizuri. Na mwenye balienda naye hajue kama mwenzake ashakuwa mfalme. Yeye peke nyoma anaweka siri ya kifalme ndani mwake. Anaenda. Anakutana na myomba yake, anamwambia niambia vile Samuel alikuambia, anasema aniambia tu punda zishaonekana. Na mimi nawaza Sauli anakuja sasa. Babake anamuona kwa mbali, anasema Sauli anamlia. Na waza ile siku Sauli alimwambia akavie, usinije tena Sauli, mimi mtoto wako nilienda Sauli, lakini sirudie tena Sauli. Mimi narudia na ufalme yote mtu yangu, mimi narudia na heshima ya jamaa. Sio hata kuitana na kisi, badala kuita baba yake na mfalme. Pierre ndiye alikwambia kwamba asubuhi ya leo hautarudia kisulikuya, lakini utarudia na heshima ya jamaa yako, utarudia na jina ambalo litashangaza dunia mzima. Akamwambia vie, mtoto wako haiko tena Sauli, mtoto wako alishakuwa roa, na hakuna kitu kia mzuri. Wakati tunazala mtoto, tunamsomesha, tunateseka juu aishi, tunachunga mtoto alete resulta ya mzuri. Ndio kie mzazi anachungaka. Lakini jeunesse ya leo, baba anakusomesha mpaka lisansi, resulta namuletea bipande machafu inakauka. Mzazi analilia mroho hata kama hata kuambia. Ndio maana bajene wenye biko hapo, wakati mzazi anakuzaa, anakuinvestire ndani, anachunga resulta ya mzuri. Kama uko dada, anachunga tu muvalishe veste tu ya heshima. Lakini wewe kuliko muvalishe veste ya heshima, manganda zote za mvili ya Goma ulishaka zijua. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana watoto wa jeune tujue kwamba mzazi akituzala anachunga tumletee resulta ya mzuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anachunga tumletee nini? Resulta ya mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nawaza wewe Mungu atakupatia resulta ya mzuri. Mungu atafanya nini? Atakupa resulta ya mzuri. Na acha nikwambie kwamba wakati Mungu anakuinua usidharau wengine. Wakati Mungu anakuinua usibadilishe kanisa. Unajua kwa watu wa mingi Mungu anawabariki yaka, anaangalia Moise Sega anasema umu tena wa niveau yangu. Ngoa niende kwa Arsh. Ngoa niende fasi fulani, njoo kwenye uko ba niveau yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nitafuta kuambia kwamba Mungu akikubariki leo, ule Mungu hayakufa ngali mpaka kesho atabariki mwingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Sauli naye wakati anaikala kwa mfalme akavimba mabega, akaanza dharau Mungu, akasababu kisi ile pembe ilitoka mafuta balimpagalaka, ile pembe ingali. Bwana Yesu asifiwe. Ile pembe ingali, ndio wakati ananyangula mabega Mungu anamutia pembeni, analeta David. Ule malimpakala mafuta na mpakala naye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana Mungu akikubariki usionee wengine, kwa maana ule Mungu atamubariki mwingine kesho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi muda wetu unaisha. Mungu abariki neno kwangu na kwenyu. Amen.